Ayun no. So what's up guys, bayong adlaw katong tanan no. So for today's videos today guys, kay Diop tinaw karon adlaw no. So adlaw karon na Biyernes guys no. So ato ta kusina ni mga uwan tag sa muluto na to ani ron. Ug magikay na ni ko pamahaw guys, kung sayang pamahawan ni kung mura maghaw ang na kuntiyan. So tanaw ko na ko sa review kung sa makaon diri ha. So dai itlog kini itong kirahan nato ron. So magitlog di butahan ni kay ito niyaging adlaw na manok na buta. Sige ra matag manok ani. Katag adlaw adugan ni mulupad na tani guys no. So speaking og itlog ug manok dai guys, kay na di kasabihan diri sa Saudi no. So mo giingon nga malergy ra ka sa bang pagkaon basta wag lang yung manok. Kay mo na madadalig sud andre sa Saudi guys. Klase-klaseng luto sa manok, adobo, sinigang, kalirita, fried chicken. Mo na pangmasa na sud andre sa Saudi guys. Mo na madadalig luto diri. Mo na ikaw mo abroad andamo dyan mo kagalingon nga di ka allergy aning manok ug itlog. Kay mo na madadalig sud andre sa Saudi. So mo na itong luto itong sa itlog nga guys, scramble din no. Ato ni butang kamatis, sibuyas, ahos unsa pa na diya. So kanitong scramble na itlog guys, ato pa ni paresan og buwad kay nakapalit mo og buwad sa atbang dapod. So kaning buwad hong napalit tag 450 sa niyang tawag ni more goodbye head man siya tawag ni. So kaning buwad ay diri din sa Saudi day ginamar ni nila. So kinahanglan mo palit tag diri buwad og magprito ta ngay na hugasan kay daghan na banig abog ning buwad. So magpalit ta kaha og mantika kay ato na ni prito ng itlog guys. Iyon na natong ahos, sunod ang kamatis, og sunod na tong sibuyas og ato na ni yung kusmikos guys og ibutang na to ang itlog na tong guys rambol. So before ta nagluto guys, ato dai sa to followers og ato mga supporters nga si Inday Anilin Yalanan Salas og si Part John Libarios sa Caudian Part og kumusta sa tong Barriera Part og sa tot po sa atong grupo na Part Asay sa Nueva Esperanza og sa tot buko kay Ma'am Joy Clarissa og nakatag sa atong 1 star daghang salamat ma'am og sa tot sa akong mga supporters dia og ikaw nga itanaw ni akong video palikog comment og asa dapat niya abot akong video og comment lang pod og gusto ko magpa-shoutout kay para ato shoutout sa sunod natong video og sunod natong upload. Sayang kaya man ako luto, man ako prito itlog. So nga na ta guys. Ug para sa mga portok kape guys, kay mo na pinaka the best nga partner sa atong itlog ug puwad. Ug mo rito sudan guys. Ug Lord, daghang salamat nga napagkaon Lord nga gatubahan ko karon. Daghang salamat nga ikaw naghatag kini Lord. Ug dugang bastog sa lawas Lord. Amen. Ikaw nga natanaw sa akong video, palihog na po og share og like sa atong Facebook ug daghang salamat og God bless sa atong tanan.